हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ चलतु आज नजर पकाइबा आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपाई वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु चलतु आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर आसिला पीएम किसान लिस्ट खाता को आसीबो 2000 टंका एही दिन चाषी को आर्थिक सहायता प्रदान करबा पय भारत सरकार 2019 रे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना आरंभ करथिले। एहारी भितर चाषी को पय एक खुशी खबर अछि आ 5 दिन पर 19तम किस्ती रो 2000 टंका सेमान को अकाउंट को आसीबा को जाउछि। फेब्रुआरी 24 रे प्रधानमंत्री मोदी बिहार रो भागलपुर चाषी को अकाउंट रे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना टंका जमा करिवे जेतेबेले 18तम किस्ती प्रधानमंत्री अक्टोबर 5 तारिख रे महाराष्ट्र वासिमरु जारी करथिले। सरकार ए पर्यंत 18टी किस्ती प्रदान करि सारिचंदी तापर 9 कोटी रो अधिक चाषी को अकाउंट को 20,000 कोटी टंका ट्रांसफर करा जायतिला। एही योजना अधीन रे योग्य चाषी मान को प्रति वर्ष 6,000 टंका रो आर्थिक सहायता प्रदान करा जाय। तीनोटी किस्ती रे चाषी को बैंक अकाउंट रे प्रत्येक को 2,000 टंका जमा करा जाय बोली खबर मिलिजे। परवर्ती खबर 4 दिन छेचिबो ए सब जिल्ला को घड़घड़ी वर्षा अलर्ट 20 रु 23 पर्यंत वर्षा संभावना रहिछि। राज्यर अधाधिक जिल्ला रे वर्षा नै पानीपाग केन्द्र सूचना देछि। कोडिया रे 3 जिला को ऑरेंज 6 जिला को येलो वार्निंग करा जायछि। सेहीपरि 21 रे 7 जिला को ऑरेंज 12 जिला को येलो वार्निंग करा जायछि। भद्रक केन्द्रापड़ा जगदीशपुर ढेंकानाल जाजपुर और कटक को अलर्ट करा जायछि। 22 और 23 तारिख मध्य उत्तर उपकूल रे वर्षा संभावना रहितबा पानीपाग विभाग सूचना देछि। पानीपाग विभाग सूचना अनुसार आगामी 24 घंटा 3 जिला ऑरेंज अलर्ट करा जायछि। मयूरभंज बालेश्वर केन्दुझर ऑरेंज अलर्ट करा जायछि। एही 3 जिल्ला रो बिजुली घड़घड़ी सांग को कुआपथर वर्षा बाने अलर्ट करिछि पानीपाग विभाग बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर वर्ष को 2 थर सीबीएसई करिबो बोर्ड परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई परीक्षार ढांचार परिवर्तन करबा को निष्पत्ति नेछि। 2025-26 शिक्षा वर्ष रो सीबीएसई दशम एवं द्वादश परीक्षा वर्ष को 2 थर अनुष्ठित हेबा एथि पय खूब शीघ्र ड्राफ्ट जारी करा जिवो आ एथिरे लोकंक मतामत निया जिवो। सीबीएसई 2025-26 शिक्षा वर्ष रे विदेश छात्रंक पय वैदेशिक पाठ्यक्रम आरंभ करिवो। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अध्यक्षतार होइतिबा बैठक रे एबोली निष्पत्ति निया जायछि। एही उच्च स्तरीय बैठक रे सीबीएसई ग्लोबल स्कूल रो अधिकारी एवं प्रतिनिधि शामिल थिले। एथिरे नुआ पाठ्यक्रम को विकसित करिवो एवं लागू करिवा पय आवश्यक योजना एवं पदक्षेप उपर चर्चा चलिछि। एहा पूर्व 18 फेब्रुआरी रे शिक्षा मंत्री घोषणा करथिले कि वर्ष को 2 थर बोर्ड परीक्षा आयोजन करा जिवो नै साधारण लोकंक ठारो मतामत निया जिवो। छात्र छात्री को टेंशन मुक्त वातावरण रे शिखिबार महल करिवा पय सरकार जोर दैचंते। परीक्षार सुधार आनिबा पय यह गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप शिक्षा मंत्री स्कूल शिक्षा सचिव सीबीएसई अध्यक्ष एवं मंत्रालय एवं सीबीएसई रो अन्य अधिकारी सहित ए विषय रे विचार विमर्श करा जिवो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर सामना को आसिला मृत नेपाली छात्री को सुसाइड नोट एबे खोलिबो रहस्य। किड छात्री मृत्यु घटना को नै होइचर सृष्टि होइछि। तेबे एही मामलार वर्तमान सुसाइड नोट जब्त होइछि। मृत नेपाली छात्री को सुसाइड नोट जब्त होइछि। एही सुसाइड नोट नेपाली भाषार लेखा होई जाइछि। नोट रे पुरुष बंधु दौथबा निर्यातना विषय लेखा अछि। एही सुसाइड नोट जब्त करी पुलिस हैंड राइटिंग ब्यूरो को पठाइछि। या परे जणा पड़िबो संपूर्ण मामला बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर राज्य रे रहिचंती लक्षाधिक भूत राशन कार्डधारी सबुठु एही जिल्ला रे अछंती। राज्य रे 3,28,932 जण भूत राशन कार्डधारी अछंती। अर्थात मृत व्यक्ति को नाम रहिছে राशन कार्ड इक्वाइसी पर सेमानकु तालिका रु बाद दिया जायছে। विधानसभा जोगाड़ मंत्री कृष्णचंद्र पात्र लिखित उत्तर रे या उल्लेख करिसंती। मंत्री कहिसंती केन्दुझर रे सर्वाधिक 35,550 मृत व्यक्ति को नाम रे राशन कार्ड रहितबा बेले गंजाम रे 25,789 भूत राशन कार्डधारी रहिছে। मयूरभंज रायगड़ा रे मध्य अनेक भूत राशनधारकारी अछंती। 16,184 योग्य परिवार को राशन कार्ड रो बाद दिया जायतिबा आज मंत्री कहितबार खबर मिलिছে। परवर्ती खबर खूब शीघ्र मिलिबो कैंसर टीका। देश रे कैंसर संख्या बढ़ी चलीतिबा बेले एबे किछिटा आश्वस्त कला बळे खबर सामना को आसुचे। कैंसर विरोधी लड़ाई रे किछिटा बळ मिलिबो कारण 6 मास भीतर आसीबा को जाउचे कैंसर टीका। केंद्र मंत्री प्रताप राव यादव ए कथा कहिसंती। महिलांको क्षेत्र रे कैंसर रोकिबा को ए टीकाकरण
କରାଯିବ। 9 ବର୍ଷରୁ 16 ବର୍ଷର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟିକାକରଣ କରାଯିବ। ଏହି ଟିକାର ଗବେଷଣା ସରିଛି, ଏବେ ଟ୍ରାଏଲ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏହି ଟିକା 5ରୁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦେଶର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏହାକୁ ଦେଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିଟ୍ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା, ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହା ସହ ସରଗମର ରହିଛି ରାଜନୈତିକ ମହଲ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହାତବିକ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବକୁ ନେଇ ରିମାଣ୍ଡ ନେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ସେହିପରି ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାପଟପ୍, ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହାତବିକ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ପଚରା ଉଚ୍ଚାର କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବ। ସେହିପରି କିଡ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ IRO ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡେନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରୁମ୍ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି ସହପାଠୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଗଣେଶ କୁମାର। 2029 ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଗଣେଶଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବ। ମଙ୍ଗଳବାର CEC ପଦରୁ ରାଜୀବ କୁମାର ଅବସର ନେବା ପରେ ବୁଧବାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଗଣେଶ କୁମାର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ରାଜୀବ କୁମାର ମଙ୍ଗଳବାର ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ 2022 ମେ 15ରେ 25ତମ CEC ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଭାବେ ସେ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ଗଠନ, ବୈଦେଶିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିକାଶ, ଯୋଗାଯୋଗ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେପାଳ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କିଟ୍ କାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗମର ରହିଛି। ବିବାଦ ଥମୁ ନଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ଘଟଣା ରୋଚକ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ନେପାଳ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ନେପାଳ କାଉନସିଲର ସଞ୍ଜୀବ ଦାସ ଶର୍ମା, ନବୀନ ରାଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହ ନେପାଳ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ କିଟ୍ ଛାତ୍ର ପ୍ରକୃତିକ ମାମଲାରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଛାତ୍ରକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କିଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶାନ୍ତି ଫେରିବ। ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଫେରି ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ନେପାଳ ଅଫିସିଆଲଙ୍କ ସହ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ସୁରଜ, ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା କିଣୁଥିଲେ ସାବଧାନ, ଆପଣ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି ଠକାମିର ଶିକାର। କାହିଁକି ନା ସୁନା ଦୋକାନରେ ଓଜନ ମାପରେ ଠକୁଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ। ଆଉ ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ସୁନା ମୁତାବକ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ 36 ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓଜନ ମାପ ଠକେଇରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 4,97,500 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 8 ଜଣ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ନକଲି ହଲମାର୍କରେ ସୁନା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ 7 ଜଣଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ, ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଧାନସଭାରେ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା। ବିଗତ ଯାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କେଉଁ ସୁନା ଗହଣା ଦୋକାନରେ ମାନକ ଓ ମାପରେ ତ୍ରୁଟି ଧରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଲେ ବିଧାୟକ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ କିଛି ଦୋକାନୀ ଓଜନ ମାପରେ ଠକେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିଟ୍ରେ ନେପାଳର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, 5 ଗିରଫକୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ। କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଟୁଇଟ୍ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗିରଫ ହେବା ପରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା ଜାମିନ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି 3 ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମେତ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ପୋଲିସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ JMFC କୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ଅଦାଲତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶିବନାଥ ମିଶ୍ର, ପ୍ରତାପ ଚମ୍ପତି, ସୁଧୀର ରଥକୁ ଜାମିନଙ୍କ ସମେତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ରମାକାନ୍ତ ନାୟକ, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାକୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଜାମିନଦାର 20,000 ଟଙ୍କା ବେଲ ବଣ୍ଡରେ ଏହି ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କମିଟିରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଓ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ चैनल को सब्सक्राइब करके पाखर थे बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेट करके रखंतु। आउ वीडियो को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करंतु बहु मात्रा रे। धन्यवाद।